nota. Okay, so there are two important variable. Okay, saya start semula. Frequency and wavelength. Disebabkan apa? Sebab kita akan mengkaji pasal light selepas ini. Atom tu nanti dia akan menghasilkan radiation ataupun pancaran. Pancaran tu dalam bentuk cahaya. Jadi nak belajar lebih detail kena faham ni dulu. So, two important variables are frequency. The unit is per second or hertz. So kalau kita selalu dengar DJ radio, kalau kita selalu dengar radio lah kan, dia akan sebut berapakah frekuensi apa tu dia punya siaran tu. Jadi kalau pernah dengar hertz, itu adalah maksudnya frekuensi. And we have wavelength. So what is wavelength? Distance between identical point on successive wave. So kalau kita tengok gambar ni tadi, okay. Wavelength ni adalah jarak antara dua successive wave. Kita tak akan belajar detail macam fizik, jangan risau. So kita nak tengok yang penting di sini adalah pelajar mesti faham apa itu wavelength dan the unit. It could the wavelength could be measured in nanometer, picometer. Ini jangan pelik lah. Ini adalah angstrom. Okay. Okay. Angstrom. Unit wavelength juga, meter and etc. Okey, sekejap. Dan lain-lain. Okey, jadi sekarang kalau saya guna dua bahasa ada saya guna BI, saya guna BM juga. So the relationship between frequency and speed of light. Okey, sebab cahaya ni dia bergerak pada kelajuan yang sama. Okey, cahaya dia akan travel with the same speed but different frequency and wavelength. So if the relationship here, C is the speed of light, where speed of light ni adalah dia ada satu nilai constant. So the value of speed of light is 3.0 times 10 to the power of 8 meter per second. So the unit is very important and the speed of light is directly proportional to frequency and wavelength. C equals to frequency times wavelength. Ini kena ingat. Okay, sebab dalam kimia sebelum-sebelum ini kalau final exam dia tak beri formula. Cuma saya tak pasti final exam kali ni macam manalah sebab online kan. Jadi apa-apa hal kena ingat formula dululah. Dia mungkin berbeza dengan khusus ataupun subjek lain. Okay, so kita dah belajar pasal frequency and wavelength. Nak cerita ni. So ini secara umum sahaja common wavelengths units for electromagnetic radiation. Okay, ini contoh-contoh yang biasalah wavelength unit dia nak cakap pasal unit untuk electromagnetic radiation. So we have gamma rays, X-rays, ultraviolet, infrared, microwave, mak kita punya microwave tu pun ada gelombang dia. Okay, TV, radio wave dan sebagainya. So ini biasanya lah dia punya ukuran wavelength. Okay, yang ini tak berapa penting sangat, ini additional knowledge. Okay. Right, for this one, if you refer to this slide, saya rasa ada dalam nota awak, nanti awak boleh refer. Okay. Some types of electromagnetic radiation are utilized by family devices. Kebanyakan lah, kadang-kadang electromagnetic radiation ini digunakan ataupun utilized by kita punya device yang biasa kita gunakan. Okay. And for example here, you can see we have microwaves. Nampak? Dia boleh datang daripada microwave, police radar, satellite station dan sebagainya. Tapi ada juga electromagnetic emission yang datang daripada mana-mana sumber yang lain. Contohnya kalau you tengok kat sini, kita ada X-ray. Alat kita guna untuk X-ray pun juga akan menghasilkan light. Okay, ada sumber lain, sun lamps, and then natural sources pun boleh juga. Contohnya sunlight, cahaya matahari, kemudian kilat, lightning tu pun menghasilkan emission ataupun light lah dalam erti kata paling mudah. Okay, jadi yang kita nak belajar nanti lebih detail adalah yang antaranya yang inilah. Ini antaranya yang kita nak belajar dan yang lain-lain. Okay, alright. Tak masuk lagi kontennya. Okay, so Bohr's atomic model actually is the combination between Bohr's idea, okay, and Planck's and also Einstein idea. Okay, jadi Bohr's ni dia dapat idea tu daripada mana? Daripada teori dia sendiri yang mana dia mengkaji hydrogen atom, and dia gunakan juga idea daripada Planck's and Einstein. Einstein ni kita kenal lah kan, bila sebut Einstein semua orang tahu E equals to MC squared. Tapi kita tak belajar yang tu sangat lah. Okay, kalau you tengok pada ayat ni jangan risau sangat. Nanti saya akan cerita pasal lebih detail tentang line spectra
and quantized energy. Cuma apa yang saya nak highlight di sini adalah Niels Bohr ataupun Bohr tu dia mencadangkan tentang, dia mengkaji pasal hydrogen atom dan kewujudan the existence of line spectra ataupun bahasa Melayunya spektrum garis. Nanti kita akan belajar dengan lebih detail. Apa itu quantized energy pun saya akan terangkan selepas ini. Okay, alright. Next, kalau ada masalah boleh tanya. Ni rupa dia lah. Kita belajar ni kena seronok. Jadi kena tahu juga walaupun mereka ni dah mati dah. Okay, next. Alright, so this. Kita dah nak masuk pada konten yang sepatutnya. Okay, dulu masa kita sekolah ataupun di peringkat awal, kita belajar atom tu macam mana? Any idea? Awak punya idea dulu kan, atom tu gambarannya macam mana? Ada nak respon? Bentuk sfera. Ada yang kata bentuk sfera. Kalau kita ingat baliklah kajian daripada ring. Ada ring. Dia sebut ada ring. Macam contoh teori ataupun idea J.J. Thomson tu semua banyak yang kita belajar masa form 4 tu bentuk sfera kan. Okey. So sekarang kita kembali semula dengan knowledge asas yang kita ada. In an atom actually dia ada apa? Ada nukleus. Dekat dalam nukleus ada apa? Ni kita dah belajar dalam chapter 1. Apa ada dalam nukleus? Proton, neutron. Yes, good. Proton and neutron. Ni contoh lah, ni contoh saja. Jadi ini adalah nukleus. Sebelum ni kita banyak mengkaji pasal dalam nukleus tu, proton, neutron kan. Okey, tapi sekarang kita tahu bahawa subatomic particle ada satu lagi iaitu elektron, which is elektron. Okey, elektron berada dekat mana kelas? Dia keliling dekat orbit. Yes, dia sebut shell lah, terror tu advance tu atau okay. So electrons travel around the nucleus. Dulu kita ditunjukkan selalulah gambar macam ni. Sorry lah ya, saya nak lukis cantik tu menggigil-gigil kat sini. So electrons travel around the nucleus mengikut orbitnya. Dulu kita belajar macam tu. Okay, so in this topic actually we will focus more on orbit. Okay, ada yang sebut shell tadi, betul. Okay, and elektron. Itu yang kita akan banyak fokus kepada apa yang kita akan belajar dalam chapter 2 ni. Right? Okay. So, if you refer to the Bohr's atomic model or Bohr's atomic postulate, ada perkataan postulate. Soalan mungkin boleh suruh you pilih which are the correct statements for Bohr's atomic postulate. Jadi kena faham. So the first postulate is electron moves around the nucleus in a fixed circular orbit. Menurut Bohr, elektron mengelilingi, travels around the nucleus in a fixed circular orbit. Itu Bohr cakap. Bohr kata elektron ni dia akan travel around the nucleus mengikut orbit-orbitnya, betul. Tapi dia sebut fixed circular orbit. Laluan tu tetap. Okay, that is the first assumption ataupun theory from Bohr. Okay, jadi oleh kerana dia ni mengkaji pasal hydrogen atom, dia cerita pasal satu elektron je lah sebab hydrogen ada satu elektron. Alright? Okay, so now the second postulate, adakah betul ataupun tidak apa yang dia cakap ni nanti kita akan belajar juga. Okay, the second postulate is, okay, yang ni dia dah mula lagi detail. Elektron, okay, elektron at certain energy level has certain amount of energy or the electron is quantized. Okay, saya baca dulu The energy of an electron in its stationary state or energy level can be calculated by using this formula. Okay, so apa yang Bohr kata, elektron ni yang berada pada orbit-orbitnya, contohlah kalau elektron tu berada pada the first orbit, ini katalah first orbit Okay, dia ada tenaga, nilai tenaga yang tertentu. Kalau dia berada pada orbit yang kedua, dia juga ada nilai ataupun quantity amount of energy yang tertentu. So, kalau you tengok pada statement ini, dia kata electron at certain energy level ni rujuk kepada N. N maksudnya you tengok ke bawah, N adalah boleh disebut sebagai principal quantum number, energy level, stationary state or the number of particular orbit. Kita boleh anggap juga N itu adalah orbit. Shell pun betul juga, tapi nanti kita akan belajar shell tu dalam 2.2. Jadi dia kata, apa yang saya boleh ringkaskan, elektron ni apabila berada pada orbit-orbitnya, dia akan mempunyai tenaga yang fix, iaitu in other terms
quantize. Quantize maksudnya dia fix. Okay. So how to calculate the energy of an electron? Macam mana kita nak kira energy of an electron in its energy level ataupun in its orbit? By using this formula. En equals to negative RH times 1 over n squared. Where RH is the Rydberg constant. Okay, tolong berhati-hati sebab Rydberg constant ni dia ada dua nilai. Okay, this is the first value. So untuk nak kira energy, kita akan guna nilai yang ini. And please be careful with the unit. Sebab kita mengira energy. E ini adalah energy. En. N itu merujuk kepada energy pada orbit yang mana. Okay, jadi so that's why kita gunakan Rydberg constant yang ada unit joule. Ini unit joule. Joule is the unit of energy. And N kat sini kalau you tengok N adalah merujuk kepada shell ataupun energy level ataupun particular orbit. Nanti saya tunjukkan contoh pengiraan dan awak kena bersedia dengan calculator juga sebab saya nak suruh you kira supaya you nampak. Okay, baik. That is the second assumption. Okay, next. Okay, next. Okay, this diagram is very important nak menunjukkan assumption kedua tadi. This diagram explains the second postulate tadi. Okay, let's say kita rujuk kepada elektron pada the first orbit. Okay, first orbit ini maksudnya N kita, kena ingat N kita ni nilai mesti start daripada 1, 2, 3 hingga ke infinity. Yang paling dekat elektron berada pada N1. Maksudnya bila elektron tu lagi dekat dengan nukleus, the lowest orbit adalah N equals 1. Okay, if the electrons travel around the nucleus at the first orbit, what is the amount of the energy? Sebab tadi Bohr kata elektron itu dekat dia punya certain energy level ataupun orbit, dia mesti ada tenaga tertentu. Tenaga dia fix. Jadi kita nak kira menggunakan apa? Kita akan kira energy itu menggunakan formula ini. En equals to negative RH times 1 over n squared. Okay, nilai RH tadi saya dah tunjuk N tu apa. Jadi dalam slide ini, okay, it shows to you that the energy of an electron at the first orbit is negative 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. Okay, if the electrons travel or orbiting the nucleus at the fourth orbit, okay, tadi N1, sekarang katalah N keempat. What is the amount of the energy for the electron at n equals to 4? By using the same formula, you will get this amount. So, kalau you rujuk kepada nilai ini, okay, nilai ini, nilainya sama ke tidak? Sama tak? Cuba tengok nilai tu. Sama? Tak sama kan? It shows that the energy of electron is fixed. Is quantized. Quantized tu memang bahasa dalam bahasa Melayu dia quantum. Kan itu istilah dia lah. Jadi quantized itu maksudnya dia fixed amount. Dekat N1 nilai dia banyak ni. Dekat N2 nilai dia berbeza. Nilai N3 berbeza. So yang penting you kena faham it has specific value of energy. Okay. Baik, itu dua contoh. Sekejap sebelum pergi yang ini saya nak tambah slide. Okey, tekan bersedia dengan calculator. Okey, let's say tadi kita dah lihat contoh kan by using the same this formula En equals to negative RH times 1 over n squared. Okey, if the electrons orbiting or travelling around the nucleus at the first orbit, kita guna formula ini dapat energi dia 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 joule. So kalau you perasan tajuk ni mula berat tajuk 1 tu macam okey lagi. Ini dah mula berat. Okey, cuba kirakan menggunakan formula yang sama if the electrons orbiting the nucleus at the second orbit. Saya nak dengar nilai dia. Tolong tekan calculator by using the same formula. 2.18. Seorang bagi respon bagi jawapan. Siapa yang dah siap kira boleh respon. Okey. Berapa nilai RH tadi? 2.18 darab 10 negatif 18 joule. Ni nilai constant dia. Okey, sekarang kalau dekat N equals to 2 berapa? Negatif. Negatif betul. Memang negatif. Nanti saya terangkan. 5.45 darab 10 negatif 19. Negatif 5.45 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Okey, other student tolong kira untuk N ketiga, the third orbit. Maksudnya energy that orbiting
At the third orbit, dia punya energi berapa? Salah. 2.18, 10 negatif 18 bahagi 9. Okey, ada yang dah dapat? Negatif berapa? 1.962. Okey, negatif 1.962. Salah. Saya pun tadi tekan kalkulator salah. Jadi saya boleh nak tekan lagi. Okey, berapa? Yang lain tolonglah respon juga. Negatif 2.4222. Negatif 2.422. 10 negatif? 10 kuasa 17. 17. Negatif Betul. 17. Negatif 19. Tengok betul-betul. 19. Negatif 19. 19. Okey. Okay, good. Alright. Tadi dekat nota tu, kalau dekat N4, kalau tak nampak, tolong kirakan balik. N4 tadi berapa 2.18. 10 negatif 18 bahagi 16. 1 3625. Okay, 3625 lah kan. Okay, 10 kuasa negatif 19 Joule. Okay, kalau you tengok, okay, bila nilai N makin bertambah, when the value of N increases, it shows that electrons are farther from the nucleus. Bila nilai N bertambah, maksudnya elektron tu lagi jauh daripada nukleus in terms of distance. Okay, you tengok what happened to the energy. Makin lama makin bertambah ke apa? Memang dia negatif. Berkurang. Berkurang. Bertambah. Bertambah kan. You tengok power dia ni negatif 18, negatif 19 tu maksudnya lagi banyak kosong kat depan tu. Bila lagi jauh, dia punya energy increases. Okay. Dan disebabkan nilai N tadi, saya kata N adalah 1, 2, 3 sampailah infinity. Infinity ni adalah satu nilai yang sangat besar. Kita pun tak tahu dekat N yang keberapa. Okay. Kalau saya nak kira energy of N electron at infinity, kita akan guna apa? Sama juga. 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 Joule darab 1 bahagi infinity kuasa 2. Berapa jawapannya? Ada ke infinity dalam kalkulator? Tak tahu. Infinity satu nilai yang sangat besar. Anybody would like to respond? Yes, good. 0. Contoh yang tak nampak you tengok 1 bahagi 10 0.1. 1 bagi 100. You tengok yang per 100 tu. Jadi berapa? 0.01 kan? Betul? Kelas? Kalau 1 bahagi 1 juta, dah depan tu 0.0000. Bila depan tu 0.000 yang banyak kosong, maksudnya dia dah sangat menghampiri kosong. Jadi, you tengok kat sini, saya nak cakap pasal apa? Saya nak cakap macam ni. Bila elektron itu very close to the nucleus, it is very stable. Jadi, kenapa dekat sini negatif? Kenapa dekat depan ni ada negative sign? Kan? Sebab nanti you takut you keliru ni. Sebab scientists define at N infinity, energy dia adalah 0 Joule. Sebab scientists dah define kalau elektron itu berada pada infinity, farther from the nucleus, dia punya energi adalah 0 Joule. Jadi sebelum itu adalah negatif lah. Kalau lagi dekat dengan nukleus, lagi negatif in terms of absolute value dia. Maksudnya nilai tu negatif. Okay. Jadi maksudnya you tengok bila dia lagi jauh, energi akan bertambah. Sebab dia makin menghampiri kosong. Okay. Cuma sebab apa saya tunjuk yang ini? Sebab saya nak cakap energi dekat setiap energy level tu dia ada fixed amount of energy. Tapi masa ni elektron hanya travel around the nucleus sahaja. Dia tidak berpindah. The elektron masih lagi dekat orbit yang sama. Because I want to explain this statement. You tengok pula statement yang ini. Nanti takut ada yang keliru. Saya kena terangkan yang tu dulu. Okay, the third postulate. Okay, the third postulate state that an electron moves in a low energy state will not absorb or radiate energy. Kalau elektron itu hanya bergerak pada dia punya orbit sahaja ataupun dekat energy level dia saja, dia hanya dekat N1 sahaja ataupun dia hanya bergerak pada N sama dengan 2 sahaja, the electron will not absorb or radiate energy. Elektron itu tak akan absorb, serap energi ataupun dia takkan release energi.
Okay, jangan keliru dengan negatif tadi No change of energy while electron moves within an orbit. Maksudnya, bila kita cakap no change of energy, kita tak boleh kira delta E. Perubahan tenaga tu kita tak boleh kira. But the energy has their own the electron has their own energy lah dekat setiap orbit tu. Kenapa negatif? Saya dah sebut tadi. Kenapa dekat E1 dia negatif, E2 dekat N2 negatif, dekat infinity dia zero? Because we define when the electron is at infinity, energy is 0 joule. Jadi bila lagi dekat tu dia akan negatif lah. Maksudnya sebelum-sebelum itu negative value. Okay. So, postulat ketiga dia relate dengan postulat yang kedua tadi. You kena faham yang kedua, you akan faham yang ketiga sepatutnya. Okay. The fourth postulate, energy is emitted or absorbed by an electron as it changes from one allowed energy state to another. Energy is emitted or absorbed by an electron. Energy akan dibebaskan. Emitted ni sama maksud dengan release. Okay. Or absorb tu serap by an electron. Ini kita bercakap pasal satu elektron kita bercakap pasal satu elektron lagi ni. If the electron changes from one allowed energy state to another. Kalau elektron itu berpindah daripada satu energy level ataupun satu orbit ke orbit yang lain, yes, baru kita boleh kira dia punya apa tadi? Sorry, sekejap. Lambat pula. Delta E. Ini adalah apa? Sebutnya energy changes. Perubahan tenaga. En tadi, yang En ini adalah energy of an electron. Tenaga bagi satu elektron masa dekat orbit dia. Tapi kalau delta E ni, dengan syarat kita boleh kira delta E tu kalau elektron moves to another orbit. Okay, how to calculate the changes of energy for an electron? If the electron makes a transition, okay, you kena dengar saya sebut makes a transition itu adalah istilah dalam chapter 2. Transition maksudnya perpindahan. Okay, so if the electron makes a transition ataupun moves from one orbit to another orbit, we can calculate the energy changes by using this formula basically. Basically, kita boleh gunakan perkaitan ini. Okay. Okay. E-photon. Apa maksud photon? Photon maksud dia adalah partikel asas that form light. Photon itu adalah partikel asas yang membentuk cahaya. Jadi, kita boleh cakaplah energy of the photon. So, photon hanya terhasil kalau elektron berpindah. Elektron makes a transition from, contoh dari N1 dia pergi N2 ataupun daripada N2 dia turun ke N1. Itu akan menghasilkan photon. Nanti saya explain. Cuma sekarang saya nak tunjuk formula ini. Okay, asasnya macam ni. If you want to calculate the energy of an electron at the initial state, maksudnya mula-mula elektron tu berada dekat mana, kita panggil dia initial state. Okay, initial state. Alright. Okay, lepas tu dia berpindah ke mana, kita panggil dia final state. NF adalah final state. And initial adalah final state. Jadi, by using this relationship, actually we can calculate the energy changes. So, basically secara asasnya adalah ini. Okay, tapi kalau kita gunakan penyelesaian matematik, okay, cerita pasal ni takut tak habis je ni. Okay, kalau kita gunakan penyelesaian matematik, ini tak, contoh pelajar tu tak hafal formula, dia boleh gunakan relationship ini. Cuma kita dalam silibus kimia ni, dia tak akan suruh pelajar derive the equation. Dia tak akan suruh pelajar buktikan ataupun terbitkan persamaan. Jangan risau. Ini sangat berguna kalau pelajar yang dia tak suka menghafal tapi dia boleh derive. Okey, bagi pelajar yang suka menghafal ataupun malas nak pening-pening, inilah formulanya. Nak kira apa? Apa delta E ni kelas? Photon. Change in energy. Perubahan tenaga. Energy changes. Ada yang sebut tadi photon. Energy of the photon tu betul. Photon terhasil bila elektron berpindah. By using this formula, where delta E equals to RH times 1 over N initial squared minus 1 over N final squared. Tolong berhati-hati dengan kurungan tersebut. Ini operasi matematik yang asas. Okay, RH masih lagi sama. This is Rydberg constant. Okay, the value is 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. Okay, so bila nak guna formula ini, if the electron makes a transition, if the electron move, okay, elektron saya cakap satu lah, moves to another orbit. Ikut teori Bohr, bila elektron tu berpindah ke orbit yang lain, energy could be
emit or absorb. Maksudnya dia depend, nilai delta ini boleh jadi positif atau negatif bergantung kepada elektron itu berpindah dari mana ke mana. Adakah from lower to higher energy level ataupun from higher to lower energy level. Nanti saya tunjukkan. Okey, setakat ini jelas? Maksudnya nampaklah gambaran tu kan? Boleh? Boleh. Okay. Alright. Okay. Baik. Tak apa. Kalau tak faham nanti kita akan fahamkan dengan lebih detail juga. Okay. So, slide ini pun sangat penting. Okay. Dia ada mention di sini bahawa energy could be released, energy is released or absorbed by an electron. Okay. Macam mana kita nak kira? Based on energy difference between two energy level. Okay. So, kita boleh guna formula ini tadi. Okay, yang mana N initial tu apa, initial state, and final adalah final state, ini Rydberg constant. Ataupun tadi saya ada sebut pasal photon. Delta E is also known as energy of photon. Photon hanya terhasil, okay, it is produced when electron makes a transition, okay, to another orbit. Sama ada dia absorb ke dia release, itu nanti kita akan bincangkan. Jadi maksudnya bila kita tahu photon tu kan cahaya, photon tu light, dia mesti ada wavelength, dia mesti ada frekuensi. Sebab itu kita boleh gunakan relationship yang kedua ini juga. Nampak tak? Maksudnya kalau kita tahu dia punya energy level initial dengan final, kita boleh guna yang pertama ni, formula yang pertama. Tapi kalau soalan tu hanya bagi awak wavelength dengan frekuensi of the photon. Maksudnya photon tu kena faham dia terhasil bila elektron tu dah berpindah orbit. Berapa energi dia? Kita boleh kira energy changes dia. Itu kalau kita tahu frekuensi dengan wavelength. Okey, HC ini adalah saya tak pasti, mungkin slide selepas ni kot. H adalah Planck's constant. Okey, Planck tu huruf besar sebab bila nama-nama saintis ni tak boleh kita abaikan cara tulis. Kadang-kadang dia salahkan masa final exam. Planck's constant. Okey, siapa ada nota kat situ cuba rujuk berapa nilai Planck's constant? 6.625. 6256. 6.626 darab 10 kuasa Negatif 34. 34, unit dia joule second kan? Ada joule, ada second. Itu Planck's constant. C tadi adalah speed of light. Berapa nilai dia? 3.08. 3.08 ke? Berapa kelas? 3.0 darab 10 kuasa 8. Saja je nak test. 10 kuasa 8 meter per second. Okay. Jadi kita boleh relate juga yang ini, dua ni ke dalam relationship yang bawah tu. Okay. Baik. Itu berkenaan Bohr's atomic theory. Jadi sekarang ini tadi yang saya dah terangkan sekaligus lah. Okay. Energy of emitted the energy emitted or absorbed is in a form of photon. Tenaga yang dibebaskan ataupun yang diserap apabila elektron itu berpindah orbit, dia akan terhasil dalam bentuk photon. Photon ni apa? Light, cahaya. So, the light produced will has a specific energy and wavelength. Jadi ini relationship tadilah kalau kita nak kira delta E, and then ada relationship hubungan dengan frekuensi dan juga wavelength. Ini yang asas ya, tadi yang mula kita belajar. Okay, sebab ada juga soalan dia suruh kira frekuensi ataupun wavelength. Okay, baik, next. Okay, saya tak nak guna PowerPoint sebab saya nak menconteng ni. Ni PowerPoint yang dah di PDF kan, jadi saya import ke satu apps ni. Okay, jadi these are the important terms that student must understand. Ground state and excited state. Okay, when we talk about ground state, you must refer to the lowest allowed energy state or orbit, which is n equals 1. Maksudnya, ground state tu mesti n sama dengan 1. Okay. And n equals 1 is the lowest allowed energy state, dan bila bila elektron itu berada pada n sama dengan 1, you kena faham, it is closest to the nucleus. The electron is closest to the nucleus, so it will has
the electron has the most stable energy. Okay, bila dia paling dekat dengan nukleus, tenaga elektron itu adalah yang paling stabil. Sebab bila dia sangat dekat dengan nukleus, dia kena faham elektron itu merasai stronger attraction from the nucleus. Jadi dia susah untuk kita remove. Jadi elektron itu dia punya tenaganya adalah very stable compared to the electron at the excited state. So when we talk about excited state, kita akan refer kepada n equals to 2, 3 and so on sampailah infinity. Okay, and this is the higher energy than the ground state. Okay, and excited state is a state or level an electron occupies after absorbing an amount of energy. Maksudnya dia cakap pasal absorb. Kalau elektron itu absorb energy. Elektron itu akan absorb energy bila elektron moves from, boleh catat lah ataupun nanti tengok recorded meet elektron moves from lower to higher energy level or orbit. Maksudnya kalau elektron itu berpindah from lower to higher energy level, tenaga akan diserap oleh elektron. Jadi nilai tenaga dia akan positif. Jadi nak relate dengan statement ini, elektron, dia kata excited state adalah a state or level an electron occupies after absorbing an amount of energy. So bila elektron itu dia nak absorb energy, dia mesti bergerak daripada lower to higher energy level. Higher energy level kat sini merujuk kepada excited state. And the stability of the electron decreases. Maksudnya bila elektron itu sudah berada jauh daripada nukleus, nilai N dia kan akan bertambah. N bertambah merujuk kepada elektron itu very far from the nucleus. Jadi stability of the electron will decrease sebab dia sudah mula merasai kurangnya tarikan daripada nukleus. Jadi stability dia sudah berkurang. Okay, so kalau you tengok dalam nota tu ada dia state lagi yang ini. This shows that if we want to calculate the energy of electron at ground state ataupun dekat excited state, kita masih lagi guna ini. Ini kita bercakap elektron tu tak berpindah ke mana-mana lagi. Kita baru cakap elektron tu dekat ground state atau dekat excited state. Okay. So kalau ada soalan nanti boleh tanya. Yang ini sebenarnya ada animation, tapi bila saya guna apps ini, animation tak boleh tunjuk. Tapi tak apa, saya terangkan. Okay. Baik. So katakanlah saya nak tunjuk yang mana dulu. Saya nak rujuk yang ni. Sorry. Saya ingat pula. Saya nak rujuk yang arrow warna hitam. Kalau you tengok arrow tu, dia sebenarnya nak cerita. Mula-mula elektron berada pada N sama dengan 1. Firstly, elektron berada pada N sama dengan 1. Lepas tu, dia excite. Dia berpindah ke N equals to 4 kat sini. Jadi, bila elektron itu moves from lower to higher energy level, energy is absorbed. So now, you can see the electron makes a transition. Dia berpindah orbit. Dia berpindah orbit. Jadi, macam mana kita nak kira energy absorbed by the electron? So, kita akan guna formula ini tadilah. Delta E equals to RH times 1 over N initial squared minus 1 over N final squared. So, ketika ini initialnya berapa kelas? Tengok contoh yang energy absorbed tu. N initial berapa? Mula-mula dia dekat mana? N sama dengan berapa? 4. Tengok ni. 1. Yes, 1. Lepas tu dia excite to N final 4. 4. Okay, saya nak you tekan kalkulator. Sini 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 joule. 1 per N initial 1, N final 4 kuasa 2. Tekan kalkulator sekejap. Saya terus ajar ni. Nanti you tak adalah tunggu-tunggu nak tutorial. Seorang bagi respon. Berapa value dia? Saya tak kira dia. Awak yang kira. Berapa? 2.04375. 2.04375. 375. Okey lah, saya ambil 38. Darab 10 kuasa? Negatif 18. Negatif 18 joule. Okey, nilai dia positif kan?
Betul? Ya, positif. It shows that energy is absorbed. Okay? Dia menunjukkan tenaga telah diserap. So dia hanya boleh berlaku kalau elektron itu berpindah. Okey, sekarang tengok pula, okey, saya clearkan yang ini. Okey. Kita tengok pula yang nak guna warna hijau susah pula yang ni. Firstly, elektron berada pada n equals to 4 and drops to n1. Okay, jadi by using this formula saya nak you kira initially dia berada pada n4 and then n final 1. Okay, by using the same formula saya nak dengar jawapan delta E dia. Negatif Okay, negatif betul. Nilai 2.0438. 2.0438. 0438. Darab? Darab 10 kuasa negatif 18. Yang lain dapat sama ke? Pelajar lain? Sama. Cuma bezanya dekat sini Sama. negatif kan? Betul? Betul. It shows that when the electron drops from higher to lower energy level ataupun dia drop daripada orbit yang lebih jauh ke orbit yang lebih dekat dengan nukleus, energy is released or other terms adalah emitted. Kena biasakan dengan istilah-istilah ini. Okay. So saya dah tunjukkan dua contoh kat situ. Macam mana kita nak kira delta E. Okay, ada soalan? If you have any question, you can ask me. Okay, is there any question? No. No Okay, so kalau no kita teruskan. Ini contoh gambar tapi dia bagi analogi sahajalah. Kan? Dia guna gambar tangga ni cuma nak tunjuk pada student kalau absorption, energy is absorbed, elektron mesti makes a transition from lower to higher energy level. Contohnya dari N1 dia pergi N3. Kalau emission ataupun energy is emitted, elektron drop from N3 contohnya ke N1. Itu tadi saya dah terangkan. Okay, ni sepatutnya tak ada isu lah kat sini. Okay, so yang ini nanti boleh tunjuk tengok pengiraan. Sebenarnya saya dah ajar tadi nak kira elektron dekat N1 berapa tenaga dia semua saya dah ajar. You boleh tengok contoh sebab saya nak pergi kepada sebab ikutkan dalam kuliah memang kita tak ajar pengiraan tapi saya terus ajar. Saya nak pergi yang ni. Electromagnetic Radiation. Okay, istilah dia pun bombastik sikit lah. Okay, when we talk about electromagnetic radiation, okay, it consists of radiation of all sorts of wavelength. Jadi pancaran elektromagnetik ni, sinaran elektromagnetik ni dia mengandungi ke semua wavelength tu tadi. So yang ni saya dah sebut the light travel through space with the same speed but differ in frequency and wavelength. So kalau you tengok sebelum ni tadi, saya sebut dulu kenapa kita belajar frekuensi, kenapa kita belajar wavelength. Rupa-rupanya kalau you tengok tadi apa yang kita belajar, bila elektron tu, saya nak patah balik sekejap. Okey. Yang ni. Okay, bila elektron tu makes a transition from higher to lower energy level ataupun from lower to higher energy level ataupun higher to lower energy level, takut salah sebut dah ni. Dia akan absorb energy ataupun release energy dalam bentuk apa? Mesti dalam bentuk photon. Photon itu adalah cahaya. Tenaga mesti dibebaskan ataupun diserap dalam bentuk photon. So that's why sekarang ni kita nak belajar pasal kita belajar bila photon mesti ada wavelength, kita mesti ada frekuensi. Lepas tu sekarang kita nak relate dengan electromagnetic radiation tu. Dia ada sebut pasal okay. Elektron travel, light, bukan elektron. Travel ni Astagfirullahalazim, sorry. Dia bila cakap pasal travel ni dia cakap pasal light atau photon tadi. Ingat photon ataupun light dia terasa bila elektron makes a transition. So the photon travel through space with the same speed but different in frequency and wavelength. Okay, so now ni pun saya dah tunjuk kita nak fokus kepada electromagnetic radiation. Tapi sebelum tu kita nak
tahu dulu pasal spektrum. Kalau you tengok gambar ini, spektrum yang mana? Ni contoh spektrum. Ni contoh spektrum. Sebahagian saja. Okay, yang saya tunjuk tu baru sebahagian. Okay, so what is spectrum? When we talk about spectrum, you must understand that spectrum is a range of electromagnetic radiation with respect to its wavelength or frequency. Spektrum ni, dia bahasa Melayu dia spektra. Dia mengandungi julat electromagnetic radiation with respect, okay, to its wavelength or frequency. So dia ada julat wavelength dia, ada julat frekuensi dia. Okay, tak apa, fahamkan lagi. And there are two types of spectrum. We have continuous spectrum and line spectrum. Okay, but in our syllabus we will focus on line spectrum only. Continuous spectrum kita tak kaji. Okay, cuma kita kena tahu contoh lah. Manalah tahu ditanya dalam soalan kan. Okay, what is continuous spectrum? Continuous spectrum is a spectrum of radiation that contains all wavelength. Dia adalah spectrum of radiation mengandungi kesemua wavelength. And no definite line that separate the colour. Kita tak nampak garis-garis tertentu yang memisahkan warna-warna tu. Contoh paling mudah, rainbow. So gambar ini adalah contoh kepada continuous spectrum. Okay, so kalau tak faham juga apa yang maksudnya no definite line that separate the colours, kita kena fahamkan pula terlebih dahulu untuk membantu awak line spectrum. Mungkin lepas kita belajar line spectrum ni, you akan faham lebih lah. Okay, what is line spectrum? Okay, line spectrum, perbezaan dia. A spectrum of radiation that consists of discrete lines of specific wavelength. Kalau tadi, mungkin you boleh refer nota, dia sebut pasal apa? Continuous spectrum. Dia kata a spectrum of radiation that consists of all wavelength. Tapi line spectrum, dia hanya mengandungi specific wavelength dan perkataan penting kat sini discrete line. Discrete line maksudnya, discrete ni maksudnya terpisah. Garis-garis yang terpisah. Okay, for example, if we refer to hydrogen spectrum. Ada apa-apa ke saya ni tak tengok sangat ni handphone. Okay, hydrogen spectrum. And for line spectrum pun ada dua jenis juga. Emission spectrum, absorption spectrum. Kita akan belajar emission spectrum sahaja. Absorption kita tak belajar. Okay, itu peringkat tinggi lah. Ini contoh, ini contoh gambaran nak bagi tahu pelajar macam mana yang dikatakan line spectrum, emission dan juga absorption. So kalau kita tengok kat sini, dua-dua tu line. Sebab dia adalah line spectrum. Tapi you tengok kat atas, kita ada emission, kita ada absorption spectra. Contoh kat sini dia apa yang telah berlaku? Sorry. Saya telah ni. Sodium atom. Jadi jangan keliru sebab Bohr dia kaji pasal hidrogen, tapi selepas itu ramai saintis mengkaji semula lah. Jadi dia guna yang contoh ini sodium. Nampak garis, nampak terpisah sikit. Lepas tu kat sini pun ada garis-garis yang discrete, terpisah antara satu sama lain. So itu maksud discrete line. Okay. Nampak ada pula ini 750 nanometer kat sini. So maksudnya ini adalah namanya line spectrum. Cuma dia adalah yang ini emission. Jadi garis ini dia mesti ada wavelength dia. Berapa nanometer contohnya lah. Sama juga kat sini. Dia mesti ada specific wavelength and specific frequency. Sama juga kat sini pun mesti ada wavelength dia berapa. Okay, ini contoh. Cuma untuk silibus awak kita kaji untuk hidrogen sahaja. Okay, so this is the diagram that shows to you secara asasnya macam mana kita nak dapatkan line spectra secara asasnya. Okay, so we have gas discharge tube here. Lepas tu dari segi ni kita nampak ni lah slit prism tu. Nanti kita akan dapat yang macam ni. Cuma saya nak terangkan proses itu dalam slide seterusnya. Kat sini nanti kita akan belajar dengan lebih detail. Okay, so what is hydrogen spectrum? Emission spectrum. It is consists of discrete line or specific. Apa maksud specific? Particular wavelength. Okay. And a line is formed when an electron drops from higher level to lower level. Ini saya dah sebut tadi. Jadi, bila kita bercakap pasal hydrogen emission spectrum. Okay.
dia punya line tu, garis-garis itu mesti terhasil bila elektron drops from a higher level to lower energy level. Dia mesti berlaku bila elektron tu berpindah daripada energy level ni, bahasa Melayunya aras tenaga. So kalau sekarang ni nak mudah you sebut orbit lah, from higher orbit to lower orbit. Okay, and the discrete line, garis-garis yang terpisah itu reflects, menunjukkan energy is quantized. Ini pun nanti saya akan terangkan. Okay, quantized sudah terangkan, tapi bila dia kata line reflects that energy is quantized, lepas ni saya terangkan. Okay, so this is how, or the process, how the line spectrum, the emission spectrum of hydrogen is produced. Okay, kena fahamkan. Okay, jadi sekarang kita ada, firstly saya lupa pula nak ambil gambar, nak bawa gambar tadi tu. Okay, energy is supplied to the hydrogen gas discharge tube. Sekejap saya tengok gambar. Okay, nanti saya tunjuk gambar yang ni, tapi saya kena cerita ni dulu. Firstly, energy is supplied to the hydrogen gas in the discharge tube. This is the first process. Okay, dalam discharge tube tu tadi ada hydrogen atom, dan hydrogen atom ni ada elektron kan. Kita bercakap pasal elektron kat dalam tu. Electrons of the hydrogen atom in the gas discharge tube absorb energy and excite to a higher level. At the excited state, electrons are unstable. They fall to a lower levels and produce radiation or lights atau photon of a specific wavelength. The lights with a specific wavelength fall on the photograph plate and lines are recorded as a line spectrum. Okay, proses ini saya terangkan dengan merujuk gambar rajah ini. Okay, dalam proses tadi dia ada sebut gas discharge tube. So this is the gas discharge tube. Okay, secara asasnya kita akan masukkan kat dalam ni hydrogen gas. Banyak hydrogen gas, maksudnya ada banyak hydrogen atoms. Okay, ada banyak hydrogen atoms, ada banyaklah elektron daripada hydrogen atoms. So bila kita kenakan high voltage, okay, bila kita kenakan high voltage, apa berlaku pada elektron bagi setiap hydrogen atom tu? The electrons will absorb the energy and excite to higher energy level. So maksudnya kita boleh gambarkanlah kat dalam ni ada banyak atom kan? Ada banyak atom. Kita katakan atom kan macam ni. Okay, jadi apa yang berlaku pada elektron-elektron dalam setiap atom hidrogen itu? Dia absorb energy dan berlakulah transition. Dia akan absorb energy dan dia akan excited, teruja. So dia akan pergi kepada higher energy level. Energy level ni ke berapa? N2 ke, N3 ke N4? Sukati dia lah nak pergi mana. Kita tak nampak. Okay. So, what happen? Kalau you tengok ayat dalam nota awak, dia kata electron at excited state is unstable. Elektron yang tadi daripada lower energy level berpindah ke higher energy level adalah tidak stabil. So, bila dia tak stabil, unstable, dia akan drop to lower energy level. Dia akan turun semula ke energy level yang lebih rendah. Nak turun ke mana? Tak kisahlah, ikut dia lah. Kalau tadi dia dekat dia naik ke N4, mungkin dia turun ke N2 ataupun N1. Ikut dia. Sebab kita ada banyak atom kat dalam ni, kita ada banyak elektron. Okay, jadi during the transition of electron, bila elektron tu turun from higher to lower energy level, dia akan emit photon. Dia akan pancar, dia akan release energy dalam bentuk photon. So photon itu, cahaya itu akan melalui slit ini, celahan ni, melalui prisma ini, dan dia akan dipancarkan dalam bentuk line spectrum pada photographic plate. Okay, jadi ini adalah contoh bagi visible light. Visible light maksudnya cahaya nampak, kita boleh nampak color dia. Okay, jadi setiap garis-garis ini nampak dia dalam bentuk line. So dia ada wavelength tersendiri, specific wavelength. Jadi yang itulah yang kita katakan line spectrum secara asasnya. Okay, and now last sebelum habis sebab dah pukul 3 kita kena masuk mode tutorial pula. Okay, yang penting saya tunjukkan ni dulu. Okay, now you can see here, bila tadi elektron itu excite from dia excite from lower to higher energy level, dan elektron yang berada pada higher energy level dia tak stabil kan. So dia akan turun ke lower energy level. Jadi ini you kena faham. Ini kena faham dia punya slide ni. Ini adalah N1 ini. Okay, maksudnya you boleh tukarlah kat sini N initial. Tukar sebab kita guna initial final kan, tukar
bukan kata salah, betul sebenarnya nota tu. Cuma kita nak relate dengan formula tadi. So, katakanlah dia berada tadi dekat N2, dekat excited state. Maksudnya kita refer kepada excited state. Senang cerita dekat excited state. N2, lepas tu elektron yang berada pada excited state dia tak stabil. Dia turun kepada lower energy level. Ini maksudnya yang lower energy level. Kalau elektron itu turun ke N1, dia akan menghasilkan dia akan menghasilkan foton. Foton itu berada dalam region apa? Okay. Namanya ultraviolet region. If the electrons drop or makes a transition, that drops to N equals to 2, okay. Okay. Dia akan menghasilkan foton yang berada pada region visible atau ultraviolet. Ada juga ultraviolet. Okay, nanti yang Lyman Balmer tu saya cerita kejap lagi. Kalau elektron itu drops to N equals to 3, dia akan menghasilkan light yang berada pada region infrared. Same goes to if the electron drops to N4, dia akan drop to infrared. Okay, itu dari segi region. Okay, kawasan spektrum apa? Ultraviolet, visible apa. Tapi ini nama series. Okay, series of emission spectrum itu, kalau elektron tu drop to N1, namanya Lyman series. Kalau dia drop to N2, Balmer series. Kalau N3, Paschen series. N4, bracket series. N5, Fun series. Jadi Lyman series berada pada ultraviolet region. Balmer series berada pada visible region. Okay, sekejap. Dia kadang-kadang dia lag sikit. Okay. Tapi bila dia dah makin jauh, contohnya N6, 7, 8 tu dia dah mula dia jatuh pada ultraviolet. Okay. Kalau Paschen dia berada pada infrared, bracket infrared, fun infrared. Okay. Dan yang penting kat sini, bila kita sebut visible region, dia ada warna. Okay. Dia ada warna. Sekejap saya tengok. Saya cerita dulu. Sekejap je. Okay. Kalau you tengok nota awak, dia ada warna merah, hijau, biru, ini violet ataupun purple. Ini adalah contoh Balmer series. Ini saya akan terangkan mungkin dalam video ataupun kelas akan datang. Balmer series. Okay. Dia punya first line adalah red. Boleh catat. First line, garis pertama adalah red, green, blue. Yang ini ada setengah buku dia tak sebut violet, ada setengah buku dia guna indigo. So saya letak dulu violet kat sini Nanti kalau saya jumpa reference yang lain saya maklumkan. Maksudnya ini adalah foton. Foton itu warna apa? Cahaya itu warna apa? Warna merah, warna hijau, warna biru, warna violet. Selepas itu dia dah mula sukar nak nampak. Sebab itu dia boleh jadi jatuh kepada apa tadi? Ultraviolet ultraviolet region. Okay. Baik, jadi saya rasa untuk hari ini kuliah kita dah mencapailah sampai ke sini ni. Sampai sini. Cuma saya tak terangkan lagi yang ini. Nanti awak boleh baca dulu nota ataupun video. Saya dah attach video dekat GC GC sepatutnya dah masuk notification pukul 3. Nanti awak tengok. Okay kelas, boleh setakat ni okay Are you okay with the explanation for chapter 2? Okay, madam. Okay. Okay. Kalau tak faham, tak apa. Nanti kita akan discuss lagi dalam tutorial. Okay. So now, you must ready with tutorial. Saya pun tak nak lama-lama sangat ni. Awak pun nanti dah 1 jam, nanti 1 jam lebih lagi nak jawab itu, jawab ini. Okay. So saya rasa saya tak payah save, exit sahaja. Okay. Boleh bersedia dengan tutorial. Saya dah keluarkan tutorial. Tutorial saya kata nak bincang apa dulu tadi? Semalam?